तो ओय above और over नोआ हो प्रीपोजिशन गे कना नोआ तो नोआ बानार ना माने गे जहां तीन रे तो जहाना जिनिस चेतान रे मेना का बोन बुझवा उना समय व्यवहार above और over माने जहां दो ऊपरे कथा बुझा उना समय दो above over तो ओका जायगा रे above और ओका जायगा रे over बुन यूसा उना बुन नेला ओय फर्स्ट रे मेना कदा over ओकार बुन यूसा when an object is placed or found at a higher level than other with no contact between them माने दो जहां जिनिस चेतान रे मेना एमन चेतान रे मेना जहां दो जोटे ते हो बांग गानोआ बेस चेतान रे मेना जेमन आबो आप बन बाड़ाया आप माने तो जस्ट लेवल बुझा आप डाउन जेमन छाद ना कथा बुझा ओना दो आप काना किंतु ओभार ओकार बोन बैसो जहां दो जेमन on example मेना नेलबन the object moves from one place to another किछु गान जेमन एरोप्लेन को चला चेतान ते ताले ओना दो आबो बहुत चर्चा मेना जेमन नोट एग्जांपल ऑल मेना the dog jumped over the table the dog jumped over the table टेबिल ना तो मने का टेबिल कना नोते रे सेताय ताहे कना नुई सेताय दोन पारम किदाना पूरे टेबिल ना धार ताले मेटान प्लेस टे ताहे कना ना प्लेस खन आर मेटान प्लेस टे पारमो कना ताले ओय जे दोन पारम किदाय मेटान प्लेस खन आर मेटान प्लेस टे मुव पिनाय ताले ओना क्षेत्रे तो आबो ओभार बन यूसा आरो किछु क्षेत्रे आरो यूसुआ ओभार नेलबन जहां दो काभारिंग माने तो जहां दो पटम ढाका देवा तो काभारिंग पार्शियली और फुल्ली किछु गान जिनिस जेमन जहां उयुई नाय ओना समय ओभार बन यूसा नोने एग्जांपल ऑल मेना नेलबन he held his umbrella over her head हेल्थ माने तो साब जहां दो तो उनी आया छाता आर मी हर हार माने नंदे दो सी कुड़ी गिद्रे बुझे कना तो उनिया बहुत चितान रे साब कदा ताहले नोंडे हो साब कदा उनिया बहुत चितान रे किछु गान चितान रे मेना जहां दो आया बहुत साथे तो जपत तो बनो कदा ओना क्षेत्रे अबो ओभार बन यूसा आर हो ओभार बन यूसा ओका क्षेत्रे नेलबन in sense after the event जहां घटना जेमन लांच टाइम डिनर टाइम ओभार कना तीरे बोले ओभार कना माने ओना टाइम लांच टाइम दो पारम कना ओना क्षेत्रे आबो ओभार बन यूसा तो नॉट एग्जांपल मेना we discussed the matter over lunch abo ona ব্যাপার ওনা বারেতে লাঞ্চ পারম কাতে হাবন ডিসকাস করা নঙ্কা we discussed the matter over lunch next aro node किछुगा कमी कंप्लीट करना अथवा किछु जिनिस ओभारफुल करना अथवा मोर एक्सेस करना माने जहां तीन दरकार ओना खन हो पेरे करना बढ़ती करना ओना क्षेत्रे हो ओभार बनिसा नोरे एग्जांपल मेटर ना जेमन
The class is over in 2 hours. नोआ ओभार बोलते नोंडे तो कंप्लीट ना कथा बुझे जहां दो क्लास 2 घंटा खन हो 2 घंटा रे कंप्लीट कना तो 2 घंटा खन हो पारम कना टाइम मेनकान onkan katha jokhon bon buঝা the class is over in 2 hours মানে কমপ্লিট kate chaba akana na do ona khetre ho over bon use next pon nyala above ukar bon use when an object is placed or found at higher position than other directly contact with the above surface the position which is high or top মানে তো যে নোয়া ho chetan jahan above মানে তো উপরে तो जहां एमन जिनिस मेना चेतान रे मेना हायर पोजीशन बुझा और ओना जिनिस तो जहां चेतान रे मेना तो ओना चेतान जहां लेवल रे मेना ओंडे कांटेक्ट करते मेना जपो करते मेना ओना क्षेत्र अब एबव को यूसा जेमन चलेगा द स्काई इज एबव अस रिमिल दो बांगमा अबवा बहुत चोट से अब चेतान रे मेना नंका नोआटा ले तबन पे द ट्री इज ओवर और एबव माय हेड ओकाटा बन यूसा the tree is over or above my head মানে दारे दो बहो चेतान रे मेना कदा मेनखान तीना चेतान रे ओभार जेहेतु नोडे दो दारे जहां बहुत चोट रे नोंका मेना कदा नोआ दो मेटन कवर कते मेना ठीकन गया नोडे जहां के मेनाया कदा तो उनिया बहुत चोट रे मेना जेहेतु ना दो कवर आया बहुत चोट पूरा एरिया जहां ओना दो कवर गया तो नोआ क्षेत्र अब दोन यूसा ओभार जिसे धोका माबन जहां रे कवर लेकन कथा बुझा चेतान रे मेना किंतु कवर बुझे कना ओना क्षेत्र दो ओभार बन यूसा द ट्री इज ओवर माय हेड नोंडे আর এবাব ওকার বন यूसा যেমন কিছু গান লোকেশন বুঝা जहां दो ओका लेकान लोकेशन ओका लेकान जायगा बुझा एबाब पोजीशन जहां दो चेतान रे मेना The book is on the shelf above the desk. বই মেনা ওকারে সেলফ চেতান রে মেনা বই নোয়া সেলফ কানা নোয়া দো নন্ডে বই মেনা আর নোয়া দো ডেস্ক কানা তো ডেস্ক খন এবাব পজিশন রে মেনা ডেস্ক খন চেতান রে মেনা আকাদা সেলফ তার চেতান রে বই মেনা তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো এবাব বন यूसा মানে পজিশন যাহা ক্ষেত্রে বন বুঝা ওনা ক্ষেত্রে তো এবাব আর যাহা রে লেভেল ওন্ডে তো ওভার नोंडे ले तबन पे the cat jumped the fence नोंडे तो चेर ऑल हुआ
ओभार हुआ मैम फेंस माने तो बेड़ा काना माने जहां दो घेरा का को ओना ताहले घेरा रे दन केदाय माने घेरा रे तो बाय दो ना तो घेरा खन दन पारम कदाय ताहले चे बन ओला ओभार बन ओला होय तारपरे टूरना सी केयरफुली placed the book dash the shelf above the shelf above আর বলে তাবন पे above से over ᱫᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱳভাᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱮᱵᱟᱯ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ above नोआ दो ताक कना जहां दो सेल्फ ताहले ओभार दो जखन प्लेस मेटन प्लेस खन आर मेटन प्लेस चेंज होआ ओना क्षेत्र तो ओभार तो बोई दह मिना ओकारे सेल्फ चेतान रे माने जहां दो एबाब सेल्फ माने चेतान सेल्फ रे होय ओभार सेल्फ दो बा एबाब एबाब ठीक है नेक्स्ट The plane flew dash the ocean नाले तबन पे ओभार above हुआ नगा बना दो प्लेन उड़क ना आ लाता रे दो ओशियन मेना कदा ताले ना दो उड़ो पारोमोआ ताले ओका बन यूज नोडे ओभार से अबाब over आर को ले तबन पे ओभार होई ना ओभार नेक्स्ट The sun is shining the clouds over हुआ The sun is shining the clouds माने clouds तो रिमिल रेगे ताहेना और sun दो ता चेतान रे मेनाय करते नंदे चे बनोला नोडे ले तबन पे above हुआ नोडे दो above the clouds ने clouds चितान रे बेराई shining माने clouds चितान रे बेरा मेनाय करते ठीक है गया तो above the clouds ओकारे बेराई shine इदा clouds चितान रे next The price is dash my budget नोआ दो ओभार हुआ मैम नोआ तो नोहा पोजीशन बुझे कना ठीक है पोजीशन बोलते जहां
budget metan dam tahena jaha arki budget ko hui kana ona khon dam dher kana thiken gya তাহলে নোয়া ক্ষেত্রে che bon ola above bon ola above my budget jaha inya budget tahe kana ona khon ho barti kana dam jaha ক্ষেত্রে disa kama bon position bon bujha ona ক্ষেত্রে to above bon ola next নোয়া ta leta bon pe write your name the date above हुई আর ko above name hui নোয়া ho above ke hui node bon nyela arho preposition mena kada jaha do in with নোয়া kin না মানে কিছু সময় ইউজ নঙ্কা দিয়ে অথবা যাহা দো দ্বারা নঙ্কা তো ওকা ক্ষেত্রে ইন আর উইথ বন ইউজা যদি যাহা অবজেক্টিভ আর জাহান যাহার না পজিশন বন লে হচয়দা ওনা যদি আনকাউন্টেবল নাউন তাহেনা তাহলে ইন বন ওলা যেমন হি ইজ রাইটিং ইন ইঙ্ক উইথ ইঙ্ক তো বাবন ওলা ইন ইঙ্ক মানে ইঙ্ক দিয়ে ইঙ্ক তো চেক kana আনকাউন্টেবল নাউন বাবন লেখা দাঁড়া তো ওনা ক্ষেত্রে ইন আর উইথ ওকারে বন ইউজা যাহা তো ইনস্ট্রুমেন্ট বুঝা ইনস্ট্রুমেন্ট তো ওকা কো kana যাহা তো যেমন স্টিক লাঠি মেটান অবজেক্ট বুঝে kana ওনা ক্ষেত্রে তো উইথ বন ইউজা যেমন বাদ্যযন্ত্র কো তাহেনা যাহারে পিয়ানো হারমোনিয়াম ওনা ক্ষেত্রে হো উইথ বন ইউজা নট এক্সাম্পল অল মেনা kada he writes with a pen উনি কলমতে ওলা তাহলে নন্ডে হো উইথ ইন পেন সে বাই পেন নঙ্কা বাবন লেয়া উইথ আ পেন বন লেয়া নেক্সট আরো প্রিপোজিশন না দো অফ আর ফ্রম না কিন প্রিপোজিশন kana তো আজ মেক পর তো ওকা সময় অফ বন ওলা ওকা সময় তো ফ্রম বন ওলা যদি যাহা জিনিস মেড মেক অফ অথবা মেড অফ যাহা মানে তো হুᱭᱩᱜ kana এর এর তৈরি যাহা তো যাহা দিয়ে তৈরি গিয়া চেলেকা নট এক্সাম্পল রে অল মেনা আর নোটবুক ইজ মেড অফ পেপারস পেপার দিয়ে ওনা নোটবুক তৈরি গিয়া মানে পেপার আতের কে নোটবুকস কানা নেক্সট নডে আ হাউস ইজ মেড অফ ব্রিক্স ইট কো সাজাও কাতে ইট কো আতের কে মেটান ওড়াগ দো তৈরি কানা তাহলে ইটা তো ইটা লেখা গে মেনা নডে পেপার হো পেপার লেখা গে মেনা ওনা থেকে মেটা নোটবুক বন তৈরি গেদা ব্রিক্স ইটা কো ওতে গে তো ওড়াগ তৈরিয়া তাহলে ইটা তো ইটা লেখা গে তাহনা ওনা তো আর বাং চেঞ্জও কানা ইটা গুন্ডা হো বাং মানে ইটা তো ইটা গে তাহেনা যাহা লেখা অবজেক্ট তাহে কানা ওনকা গে তাহেনা ওনা ক্ষেত্রে তো মেক অফ না দো যেহেতু ভার্ব চেঞ্জ কানা ওনাতে মেড অফ অল হই কানা নেক্সট নডে মেক ফ্রম দো তীরে যখন মেটান বস্তু মেটান অবজেক্ট তাহে কানা পরে ওনা খন মেটান প্রোডিউস কানা এটা অবজেক্ট
দিয়ে নোয়া খন নতে রিভার্স তো আদো বাং রুয়ার দাঁড়া যেমন বাটার ইজ মেড ফ্রম মিল্ক বাটার যাহা দো মাখন ওনা তোয়া খন তৈরিয়া তাহলে ওই যে তোয়া খন তৈরি কেনা বাটার দিয়ে তো আর বাটার খন তো মিল্ক তো বাং চালা সে বাটার খন মিল্ক দো আদো বাবন ñama মেনখান নাডে তো ওরা যদি বন রাফুদ আবার ইটো বন রুয়ার ñama তাহলে ওনা ক্ষেত্রে তো মেক অফ আর মেড ফ্রম দো যাহা দো থেকে তৈরি কোনো কিছুর থেকে তৈরি মানে ওনা খন তৈরি কানা দিয়ে আগের পজিশন তো বাং চালা দাঁড়ে ওনা ক্ষেত্রে তো মেড ফ্রম মেক ফ্রম নঙ্কা তো পেপার ইজ মেড ফ্রম গ্রাস ঘাস খন পেপার को তৈরি আরহো কিছু নন্ডে বন ñela ওই ফার্স্ট সেন্টেন্স তে অল মেনাগᱼᱟ he is neither ashamed nor sorry for his misdeeds নোয়া সেন্টেন্স তো ভুল গিয়া চিকাতে ভুলা he is neither ashamed উনি বাই লাজাক কানা আর বাং ক্ষমায় ক্ষয় কানা চেট খাতির আয়া ভুল খাতির তাহলে ashamed অফ হুইয়া বাই লাজাক কানা আয়া বাড়ি কামি খাতির আর আয়া বাড়ি কামি খাতির ক্ষমা হ বাই ক্ষয় কানা তাহলে ওনা কারেক্ট সেন্টেন্স তো নোয়াটা হুইয়া he is neither ashamed of his misdeeds nor sorry for his misdeeds হই সেন্টেন্স তো নোয়া কারেক্ট নেক্সট নঙ্কা নোয়া সেন্টেন্স ñel tabon pe the design for this house is different and inferior to that of other house মানে ওনে ওরা সে ওনা হাউস না ডিজাইন দো আলাদা গিয়া is differ other house তাহলে other house কোন differ গিয়া তাহলে নন্ডে তো মেটান ফর্ম বনলা the design of this house is different from other house and inferior to that of other house নঙ্কা নেক্সট নন্ডে ñel tabon pe প্রিপোজিশন ওমিটেড সেন্টেন্স মধ্যে কিছু কিছু সেন্টেন্স রে তো প্রিপোজিশন অল বাঙ্গানো ওকা ক্ষেত্রে যেমন সেন্টেন্স রে কিছু গান ট্রান্সিটিভ ভার্ব থাকে না ওনা পর তো প্রিপোজিশন বাবন ওলা ট্রান্সিটিভ ভার্ব ওকা কো কানা তাহা কো দো অবজেক্টিভ পার্ট থাকে না সাবজেক্ট মধ্যে অবজেক্টিভ পার্ট যাহা কো দো থাকে না ওনা দো ট্রান্সিটিভ ভার্ব তো নন্ডে ওনা কে অল মেনা প্রিপোজিশন শুডন্ট ইউজ আফটার some transitive verb যেমন reach resist resemble afford accompany attack assist pick pervade precede obey order combat benefit inform violate Another example all menakada he ordered for a cup of tea noa sentence to bhul gaya noa for to babon ola noa do cheka holo he ordered a cup of tea noa do preposition bang hiya next sentence to honka ge India attacked Pakistan attack for to kono preposition bang hijo
হ্যাঁ, নেক্সট সেন্টেন্স রে ñel দাবন pe he informed to me yesterday noa ho informed to to bang hiwa olabon he informed me yesterday nongka ar ho okare preposition babonala before this that next every last noa ko jodi tahena noa lahare kono preposition bang hiwa jemon cheka she is going to Jaipur next Monday. Sorry, next morning. তো ওই যে নডে নেক্সট অল মেনা যদি শুধু মর্নিং তাহে কিয়া তাহলে তো চে বন অল কিয়া অন্ডে মর্নিং লাহারে চে ওকা প্রিপোজিশন বন অল কিয়া আজমক কানা হয় ম্যাম। হই হ্যাঁ মর্নিং লাহারে ওকা প্রিপোজিশন বন অল কিয়া টাইম যখন বুঝা লেতা বন পে এক from ফ্রম দো ওকা ক্ষেত্রে হিওয়া যাহা ক্ষেত্রে দো ইন্টারভেল বুঝা মেটান টাইম খন আর মেটান টাইম ওনা ক্ষেত্রে তো ফ্রম ইন হ্যাঁ এট দো যাহা একদম ঠিক মতো दीदी रोड बांग आंजमोग कान ताबिना আচ্ছা হই নন্ডেñ লই থানা যে লাস্ট নোয়া কো ওয়ার্ড দিস দ্যাট নেক্সট এভরি লাস্ট যদি তাহেনা ওনা লাহারে কোনো প্রিপোজিশন পাবন বইসা তো নংকা গে যাহা ক্ষেত্রে বাং তাহেনা নোয়া কো ওয়ার্ড ওনা ক্ষেত্রে দো প্রিপোজিশন বন বইসা যেমন নন্ডে আই মেট হার নন্ডে তো হুইয়া আই মেট হার ইন দা ইভিনিং নংকা নেক্সট যেমন নন্ডে রাম ইজ কামিং হিয়ার নেক্সট মান্থ তাহলে নন্ডে হো কোনো প্রিপোজিশন বাং হইয়া
আরহো ওই যেমন কিছু jahan din kan tabona yesterday today tomorrow noa ko khetre ho kono preposition babon boisa abo bon baraya je day khan do preposition bon boisa oka preposition jemon judi monday mena kada metan day bujhe kana tahle monday laha oka preposition bon boisa in on at oka bon boisa on on doi on hoi nodeo on bon boisa সব সময় বন দিছে দো আমার ডে যাহা যেমন তাহেনা জুলাই 10th তাহলে জুলাই মাস না ওকা দিন বুঝে কানা 10th of জুলাই 10 তারিখ জুলাই মাস না 10 তারিখ অথবা 10 দিন হিলো না কথা বুঝে কানা তো নোয়া ক্ষেত্রে চে বন ওলা সামাং রে প্রিপোজিশন চে বন বইসো লেই দাবন পে on on একদম নন্ডে on বন বইসো যাহা ডে বন বাড়ায়া অনা লাহার দো on যদি নন্ডে জুলাই মাস বন ñel ñam da কিন্তু জুলাই মাস না ওকা দিন 10th of জুলাই মানে জুলাই মাস না 10 তারিখ অথবা না যাহা 10 দিন কানা ওনা হলো তাহলে ওনা লাহার তো on বন বইসো যদি শুধু জুলাই তাহে কো কিয়া তাহলে চে বন অল কিয়া ওন্ডে in ওই কোন ইন বন ওলা ইয়ার মান্থ নোয়া কো যখন তাহে না ওনা ক্ষেত্রে তো ইন বন ওলা तो उनका आगे हमारे सेंटेंस एग्जाम्पल ऑल में ना प्लीज मीट मी टुमारो नेक्स्ट बीट ऑल में ना ही इज अराइविंग टुडे वी वेंट येस्टारडे नोआ को लहारे जहां जुदी सेंटेंस तो इन ऑन आफ्टर नोका बोलता है ना ताले चेक द सेंटेंस फाइंड आउट एरर ताले ओना क्षेत्रे दो ओंडे दो एरर बन बाछा उंडुका जे जहां डे समांग रे दो टुडे येस्टारडे टुमारो नोआ को समांग रे दो कोनो प्रीपोजिशन बांग हुआ नोडे नोआ को बन लेमा नोआ सेंटेंस को भूल ऑल में ना ओका लेका ठीक हुआ ओना लेता बन पे she was neither ashamed nor sorry for her misbehavior ओका ठेन भूल में ना नोआ सेंटेंस she was neither ashamed nor sorry for ma for her misbehavior তাহলে her misbehavior आया बड़ी व्यवहार खातिर তাহলে ওনা খাतिर তো ওনা for all মেনা কাদা ashamed চেক খাतिर বাই লাজা কানা आया misbehavior খাतिर তাহলে ওনা খাतिर তো নন্ডে কোনো প্রিপোজিশন বানো কাদা তাহলে নন্ডে চে প্রিপোজিশন বন বইছवा of বন বইছवा মানে খারাপ ব্যবহার রের ঠিক আছে না তাহলে ওনা খাतिर র তাহলে র না দো সব সময় অফ she was neither ashamed of nor sorry for her misbehavior next टू ना लेता बन पे she neither objected nor approved of it ओका ठन भूल में ना सेंटेंस रे ñel ñamo kana to on 2 number na leta bon pe she neither objected nor approved of it neither objected
nor approved of it. তাহলে objected পড়ছে কাটা প্রিপোজিশন বনলা নডে নডে মানে প্রিপোজিশন অল্লাগা নডে তো she neither objected to it. হয় next. Ram has no interest and passion for cricket. Ram has no interest on cricket and no passion for cricket. তাহলে no passion for cricket নোয়াটা sentence নোয়ার part তো ঠিক গিয়া নোয়াটা part নডে Ram has no interest on cricket. নোয়া যে নডে মেটান preposition নোয়া ফার্স্ট পার্ট সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে গেলে মেটান প্রিপোজিশন লাগাইছে লাগা নডে इंटरेस्ट ऑन क्रिकेट क्रिकेट चितारे कोनो इंटरेस्ट बनते हैं चलिए नोडे हो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ना प्लीज लिसन एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस टॉपिक afterwards so afterwards please listen this topic তাহলে listen পর ওকাটা প্রিপোজিশন বন ইউজ কিয়া আজম লাগিয়ে লেদা তাহলে listen to please listen to and reflect on this topic afterwards next he asked from her a silly question no chat हुआ ना सेंटेंस ठीक गया he asked from her a silly question asked transitive verb बना होय তাহলে transitive verb পর preposition বাং হিও he asked her a silly question নঙ্কা হিও next question number 6 the police investigated into the case investigated into the case no sentence को भूल गया काटन भूला into bang huwa ओय no transitive verb for into तो बाबनोला the police investigated the case case पुलिस उनको दायित्व गए केस इन्वेस्टिगेट करा दिए ताले the into case तो ओना खातिर तो नोले बाबनोला the police investigated the case seventh na Ram resembles to his father no ओकाले का करेक्शन हुआ ले नोंडे तो टू बांग हुआ resembles transitive verb no transitive verb por to बाबनोला कोनो प्रीपोजिशन ना ट्रांसिटिव वर्ब जहां को ओंडे नोट्स रे मेना ओना को बंदी से दोगा जे ओका को परे दो प्रीपोजिशन बांग हियो नेक्स्ट नोआटा हम कागे राम साइन टू द एग्रीमेंट नो हम कागे साइन टू तो बाबन लेया राम साइन द एग्रीमेंट
next nota the poet described about the nature noha chebon correction na leta bon pe About. about to bang doha bang gano ona do the poet described the nature nongka next node she must love to her children she must love her children iron gidra do kusiya ko giyay tahale to her children nongka le bang kate love her children nongka node preposition metan jaha verb কিছুগান word পরে preposition use হওয়া তো ওনা onka যখন আমাদের জিরান্ট তো onka যখন জিরান্ট को অল তাহেনা ওনা ক্ষেত্রে মানে পাল্টা চালা চেলেকা abide by নডে যেমন মিনা next মিনা abide with next মিনা abide in next মিনা abide at তো প্রত্যেক না মানে পাল্টা চালা যেহেতু প্রিপোজিশন কোন পাল্টাই দিদা যেমন abide by তো ওনারা মানে চেক না ওনারা মানে তো যাহা মেনে চলা যাহা তো মানাও তাহলে যাহা ক্ষেত্রে তো অর্ডার ডিসিশন নঙ্কা ক্ষেত্রে নোয়া কো কথা বলতে না ওনা সময় তো abide by বনলা ওটা তো by you must abide by my orders নঙ্কা next abide with মানে কি লিভিং মানে বাস করা जहां तो ताहे she abides with her parents उनी आयु बाबा साथे ताहे ना next abide in ओका क्षेत्र बनला जहां क्षेत्र दो मेटान लार्ज प्लेस बिग प्लेस ना कथा बुझा ओना क्षेत्र दो abide in बनला जेमन she abides in कोलकाता तालारे ताहेना कोलकाता मेटान मारांग जाएगा तो ओंडे ताहेना उनी तो बिग प्लेस लार्ज प्लेस खान ओना समते abide in बनला नेक्स्ट abide at तो तीरे जहां स्मॉल प्लेस एकदम फिक्स्ड मिटन छोट जायगा कथा बुझा ओना समय दो abide at जेमन एग्जांपल में ना the family abides at amta रे পরিবার ওনা পরিবার उनको को ताहेना नेक्स्ट absent from ওকা ক্ষেত্রে from মানে जहां तो প্লেস না কথা বুঝা যেমন বললে আই এম কামিং ফ্রম ইন কা খুনি হেই কানা তাহলে ই মেটান জায়গা খুনি হেই কানা তাহলে from absent from খান দো প্লেস না কথা যখন বুঝা ওনা সময় দে absent from চেলেকা she was absent from the class খন উনি দো absent কে তাহে কানা তাহলে ওনা ক্ষেত্রে দো absent from next নডে access to মানে তো বুঝা পারমিশন মানে পারমিশন নাম যখন যাহা ক্ষেত্রে তো পারমিশন নাম হুই কেনা ওনা ক্ষেত্রে তো access to যাহা তো permit to ওনা ক্ষেত্রে তো access to যেমন all have access to the temple যত হরগে टेम्पल जहां दो मंदिर से बोलन ना अनुमति को नाम कदा
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ access to. Next ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ acceptable to. acceptable to মানে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱡᱤশন ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱮᱵᱤᱞᱤᱴᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱩᱱᱤ মানে উনি ওনা বাই ডিজার্ভ ওনা ক্ষেত্রে তো মানে যখন ডিজার্ভ সময় বুঝা ওনা ক্ষেত্রে তো অ্যাকসেপ্টেবল টু. সেন্টেন্স পড়ে নেলা দিস জব ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল টু মি. ওনা জব খাতির ইন দো বাই ডিজার্ভ নঙ্কা. নডে accompanied by. accompanied by accompany মানে পন বাড়ায় যাহা দো সঙ্গী সে গাতে তো accompanied by ওকা সময় পন ইউসা যাহা ক্ষেত্রে দো গাতেয়াᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ accompanied by. I was accompanied by my friend. মানে ইরেন গাতি ইᱧে গড় দিন তাহেনা ইন সাথে তাহে কানা তাহলে সাথে থাকা খান দো accompanied by. নেক্সট নরে বন ñal ñam account for. account ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ account for ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ. যেমন you must account for public money. নেক্সট নডে মেনা আকাদা accustomed to. accustomed পর তো to ব্যবহারᱚᱜᱼᱟ ওকা ক্ষেত্রে যাহা ক্ষেত্রে দো মানে উনি he example নেল তাবন পে he is not accustomed to such a life. অভ্যস্ত বাই অভ্যস্ত গিয়া not habitual যাহা ক্ষেত্রে দো উনি বাই অভ্যস্ত গিয়া ওনা ক্ষেত্রে দো accustomed to. কাস্টমড যদি তাহেনা ওনা ক্ষেত্রে ওনা পর দো টু গেবন ওলা যাহা সময় দো হেবিট না কথা বুঝা. নেক্সট acquainted with যাহা না মানে দো হুয়ুগ কানা মানে পরিচয়. I am not acquainted with new clerk. তাহলে ইন দো
नवा क्लार्क साथे उपरुम बांग हुई कान थे नेक्स्ट adapted to adapted to माने तो हुई कना जहाँ तो ग्रहण योग्य this work is not adapted to his ability उनिया जहाँ तीन क्षमता ताय ओना ताते दो नुई नवा कमी जन ग्रहण योग्य तो बांग कना ओना क्षेत्र दो adapted to बनला मेखा adapted from दो ओका क्षेत्र जहाँ दो adapted from মানে তো থেকে তাহলে ওকা খন গ্রহণ হুই কিনা ওকা খন হাতাও হুই কিনা ওনা ক্ষেত্রে তো adapted from যেমন this story is adapted from রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর उनिया जहाँ ऑल को ना को खन नोआ स्टोरी दो हाता हुई किना नौका क्षेत्रे तो adapted from नोआ को जहाँ प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन दो পরে না হয় যখন ক্লোজ টেস্ট को তাহেনা ওনা ক্ষেত্রে ইউজ হওয়া সেন্টেন্স অল তাহেনা প্যারাগ্রাফ লেখা দিয়ে ওনা মধ্যে আদো মানে কো বুঝ লাগা যে নোয়া মানে ওকা নোয়া মানে তো চেট কানা দিয়ে ওনা সময় দো আদো অনেক প্রিপোজিশন ওকাটা বনলা যেমন এডমিট টু ñলা সে এডমিট ইনটু ñলা ওনা কো আর কি ওনা সময় এন্ডাখান নবন দিছে দো কামা মানে কো আর ওনকা লেখা বন ফুটাই যেমন এডমিট টু মানে দো जहां दो ভর্তি नोडे एग्जांपल मेना Sila was admitted to class 6 Sila class 6 रे एडमिट लेन ताहेना तो जहां क्षेत्र तो भर्तिर ना कथा बुझा ओना क्षेत्र तो एडमिट पड़े तो टू के बनला नेक्स्ट एडमिट इनटू कार बनला जहां तो प्रवेश ना अनुमति नाम कदा ओना क्षेत्र तो एडमिट इनटू যেমন he was admitted into the room next advantage of ওকা ক্ষেত্রে বনিয়েছে যাহা ক্ষেত্রে তো মেটান সুযোগে নাম কাদা ওনা ক্ষেত্রে তো অ্যাডভান্টেজ মানে অ্যাডভান্টেজ অফ মানে সুযোগ পাওয়া he took advantage of my weakness उनी इन्या दुर्बलता खातिर सुजोगे नाम कदा অ্যাডভান্টেজ ওভার তো ওকা ক্ষেত্রে যখন বেশি করে সুযোগে নাম কদা নলে ওভার মানে মোর অ্যাডভান্টেজ মানে বাড়তি কাতে সুযোগে নাম হয়েছে লেখা he had advantage he had advantage over me in the race रेस रे उनी इन खन बढ़ती एडभांटेज ए नाम कदा ताहले ओना क्षेत्रे दो एडभांटेज ओवर ओय जेमन एफ्रेड फॉर दो ऑफ ओलो एफ्रेड टू दोबां एफ्रेड विथ होबां एफ्रेड ऑफ चेट खातिर बतर एफ्रेड माने दो भय जहां दो बतर ताहले she is afraid of doing this ताहले afraid পরে ওকা প্রিপোজিশন বনলা অফ বনলা নেক্সট
agree with agree মানে যাহা তো মতামত না কথা বুঝা তাহলে agree with মানে সাথে যখন একসাথে একমত ওনা ক্ষেত্রে তো agree with everybody will agree with me ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱦᱚᱸ তাহলে যখন একটি মানে যেহেতু মতামত মত কথা বুঝা তাহলে এগ্রি উইথ মানে এর সাথে যত হরা মত একই গিয়া একসাথে একমত করা তারপরে এগ্রি টু না তো একদম যাহা দো নোয়া হো মতামত না কথা গে বুঝা মেনখান যাহা দো না তো ইয়ে হয়েছিল যাহা দো মেটান কথা মেটান the point of matter point of matter jahan do proposal na katha ko bujha ona khetre do agree to your proposal is agreed to next aim to aim mane do লক্ষ্য jaha to aim পর তো সব সময় add কেবন ওলা the hunter aimed at the bird the aimed to in on se নোয়া করে চে হবা বনলা চে বনলা the hunter aimed at bird alive to I am alive my danger my alive to মানে তো relief I am alive to my danger ᱤᱧ ᱤᱧᱟᱹᱜ বিপদ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ overcome ᱤᱧ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧ relief মানে ᱤᱧᱟᱹᱜ danger ᱤᱧᱤᱧ overcome নোয়া ক্ষেত্রে তো alive to alliance with alliance ওকা ক্ষেত্রে যাহা তো হেল্প সাহায্য না কথা বুঝা ওনা ক্ষেত্রে তো alliance তো alliance with jaha do gate lekan katha to the UK has alliance with the USA USA साथे UK को gate yakana nongkan khetre do alliance with alternate with alternate for the with one user oka somoy jaha do পরিবর্তন নঙ্গা পাল্টা ওনা ক্ষেত্রে তো alternate with চেলেকা night alternates with day নিদা তো দিন রে পাল্টা next amazed at amazed মানে তো যাহা তো অবাক হওয়া তো চেক খাতির অবাকও কানা মেটান যাহা জাহানা মেটান ঘটনা খাতির জাহানা মেটান জিনিস খাতির তাহলে ওনা লাহারে অ্যাড বনলা amazed at চেলেকা I am amazed at your conduct নঙ্কা তিনা ক্লাস তো নুনা ধাবি যে jahay ko jahare doubt mena khan lei tabon pe